अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं जियो पल्स न्यूज़ 67। जियो पल्स न्यूज़ 67 के नाज़रीन कराम को खुश आमदीद। शाम की तबाही बाबा वांगा की पेशगोई सच साबित होने लगी। आपको बताते चलें कि बाबा वांगा ने 2024 में कई पेशगोइयाँ की थी जो सच साबित हुई हैं। इस वक्त बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना नजूमी आजहानी बाबा वांगा ने मरने से कबल कई पेशगोइयाँ कर रखी हैं। बल्गारिया के नजूमी बाबा खातून बाबा वांगा ने अपनी ज़िंदगी में पेशगोइयों की थी कि जैसे शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग का आगाज़ हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ शाम से सामने आने वाली खबरों के बाद नाबीना खातून बाबा वांगा की तीसरी जंग आज़म से मुतल्लिक बरसों कबल की गई पेशगोई सच साबित होती दिखाई दे रही है। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना नजूमी आन जहानी बाबा वांगा ने मरने से कबल कई पेशगोइयाँ कर रखी हैं, जिनमें से एक शाम की तबाही के मुतालिक भी थी। उनकी पेशगोइयों के मुताबिक जैसे ही शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग होगी। बाबा वांगा के मुताबिक मौसम बहार में मशरिक में जंग शुरू होगी और जो तीसरी आलमी जंग होगी, मशरिक में हुई जंग मगरिब को तबाह कर देगी। बाबा वांगा की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होने की सूरत में आइंदा चंद माह में तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह बाबा वांगा से मरने से कबल गुज़श्ता सालों की तरह 2025 के हवाले से भी कुछ पेशगोइयाँ की थीं, जिनके मुताबिक 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी और आबादी में नुमाया कमी वाक़या होगी। ज़वाल और तबाही का अमल आइंदा बरस से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि 2033 तक कुतबी आइस कैप्स बर्फ के मैदान पिघलना शुरू हो जाएंगे और दुनिया में समंदर की सतह पर बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगी। इसकी वजह से कुछ शहरों का वजूद भी ख़त्म हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2130 तक साइंस इंसानों के एलियन से राब्ते कायम हो जाएंगे। बाबा वांगा के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2170 में एक बड़ी खुशहाली आएगी और इस तरह तबाही की तरफ बढ़ने वाली ज़मीन 3797 में तबाह हो जाएगी, लेकिन तब तक कई इंसान दूसरे सियारों तक पहुंच चुके होंगे। बाबा वांगा की 2024 के हवाले से तो अहम पेशगोइयाँ जो सच साबित हुई हैं वो ये हैं कि उन्होंने 2024 के हवाले से जो पेशगोइयाँ सच हुई हैं, कैंसर वैक्सीन शोबे तिब में छलांग। एक हैरत अंगेज़ पेशगोई जो जल्द ही पूरी हो सकती है वो है रूस की तरफ से कैंसर की वैक्सीन तैयार करना, जैसा कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जिक्र किया है। पुतिन ने मॉस्को में मुश्किल की टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से एक फॉर्म में कहा कि हम कैंसर के नाम नहाद वैक्सीन और नेक्स्ट जनरेशन मुदाफ़ती अद्वियात बनाने के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इलाज के इनफरादी तरीक़ों पर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। जापान और बरतानिया में माशी बहरान, ये दूसरी पेशगोई थी। बाबा वांगा ने 2024 में बढ़ते हुए माशी बहरान की भी पेशगोई की थी जो सच साबित हुई है और ख़ास तौर पर जापान और बरतानिया में जैसे ममालिक को मुतासिर कर रही है। इक़्तिसादी बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव, कर्ज़ों की बढ़ती हुई सतह इक़्तिसादी सुकड़ाव का बायस है बनी, जिससे ये कौमें काफ़ी दबाव में हैं। इन तनज़लियों के असरात पर आलमी माशियत पर ज़ाहिर होते हैं। बरतानिया में इसके असरात वाज़ेह हैं क्योंकि मुल्क बुलंद अफरात और लग्जरी लाइफ स्टाइल की मसाइल की वजह से पैदा होने वाले इक़्तिसाद बाज़ारी के नतीजे में गिरता जा रहा है। दरअसल जापान का आलमी दर्जाबंदी में चौथी पोजीशन पर आना इसकी इक़्तिसादी चैलेंजों की शिद्दत की वाज़ेह करता है। बाबा वांगा की दूसरी पेशगोइयाँ एक हंगामा खेज मुस्तकबिल की झलक है। इन पेशगोइयों के अलावा 2024 के लिए बाबा वांगा ने कई पेशगोइयाँ की हैं, जिनमें उन्होंने यूरोप में दहशत गर्दाना सरगर्मियों में इजाफे के बारे में खबरदार किया, एक बड़े मुल्क की हयातियाती हथियारों की जांच या हमलों में मुलव्वस होने का इम्कान जाहिर किया। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों से
بھرے ایک سال کی پیشگوئی بھی کی جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کے ہیکرز کی جانب سے اہم انفراسٹرکچر جیسے پاور گریڈز اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو نشانہ بنانے جانے کی توقع ہے، جس سے قومی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ولادیمیر پوتن کے قتل کی کوشش بھی ان پیشگوئیوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوانٹم کمپیوٹنگ میں ایک اہم پیش رفت کی توقع ظاہر کی ہے جو تکنیکی منظرنامے کو نئی شکل دے سکتی ہے۔ بابا وانگا کی طرح 16ویں صدی کے فرانسیسی نجومی نوسٹرڈیمس نے اپنی کتاب بلیس پروفیس میں 2024 میں قدرتی آفات کی پیشگوئی کی تھی۔ ان میں سے ایک پیشگوئی اس وقت پوری ہوئی جب نئے سال کے دن 7.6 شدت کا تباہ کن زلزلے نے جاپانی علاقوں ایشیکاوا اور نوٹو میں تباہی مچا دی، جس سے متعدد افراد ہلاک اور ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے تھے۔ رواں سال کی سب سے بڑی جو پیشگوئی ہے وہ درست پیشگوئی ثابت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نفسیاتی ماہر ہیں ماریو ریڈنگ کی تنصیف ہے۔ اس میں ریڈنگ نے اس کتاب لیس پروفیٹر میں کا احاطہ کیا جو 1995 میں نوسٹرڈیمس کی لکھی گئی لفظوں کی ایک کتاب ہے جن کی تشریح کرنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ لیس پروفیٹر 942 شاعرانہ روایوں پر مشتمل ہے جو مبینہ طور پر حقیقی دنیا کے واقعات کی پیشگوئی کرتی ہے۔ ریڈنگ کے مطابق نوسٹرڈیمس نے موت کے وقت ملکہ کی صحیح عمر اور سال کی پیشگوئی کی تھی۔ مصنف نے کہا، نظم کی تمہید کے مطابق ملکہ الزبتھ دوم تقریباً 96 سال کی عمر میں 2022 میں اپنی والدہ کی زندگی کی مدت سے 5 سال کم عمر میں آئیں گی اور انتقال کر جائیں گی۔ ریڈنگ کے مطابق نوسٹرڈیمس نے پیشگوئی کی ہے کہ بادشاہ چارلس تخت سے دستبردار ہو جائیں گے اور ایک ایسا شخص جس نے کبھی بادشاہ بننے کی توقع نہیں کی تھی تخت سنبھالنے کے لیے تیار ہوگا۔ نوسٹرڈیمس کی تشریح کرتے ہوئے ریڈنگ نے لکھا، کیونکہ انہوں نے اس کی طلاق کو ناپسند کیا، ایک آدمی جسے بعد میں انہوں نے نااہل سمجھا، لوگ جزائر کے بادشاہ کو زبردستی باہر نکال دیں گے، ایک آدمی اس کی جگہ لے گا جس کے بادشاہ بننے کی کبھی توقع نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے پرنس ہیری یا آسٹریلیائی سائمن ڈورانٹے ڈے کا حوالہ دیا ہے جو چارلس اور کیمیلا کا خفیہ بیٹا ہونے کا دعویٰ ہے۔ ملکہ کے انتقال کی پیشگوئی کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ریڈنگ کی کتاب کی فروخت میں اب اضافہ ہوا ہے۔ 17 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں کتاب تقریباً 8,000 کاپیاں فروخت ہونے کے ساتھ بیسٹ سیلرز کی سر فہرست میں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ریڈنگ کی اچانک کامیابی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اب زندہ نہیں ہیں۔ ان کا انتقال 2017 میں 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے نوسٹرڈیمس نے اپنی زیادہ تر پیشگوئیاں جائفل کے نشے میں کیں، جسے بڑی مقدار میں لیا جائے تو فریب کا باعث بنتی ہیں۔ نوسٹرڈیمس پانی کے ایک برتن میں جو کچھ دیکھتا ہے اسے اپنے سیکرٹری سے لکھواتا تھا۔ نوسٹرڈیمس کے کچھ حامیوں کا دعویٰ ہے